Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, okay. Bila saya belajar kat college itu bukan like it wasn't my first plan, bukan plan yang pertama lah. Tetapi bila pergi belajar, sometimes you will discover changes lah. So tapi tak kisah apa yang cita-cita you atau apa direksi yang you pergi, yang penting mesti kerja kuat lah. So sekarang pun walaupun kita tak belajar, kita buat kerja pun kena kerja kuat lah. So yang paling penting dalam hidup that's motivasi itulah untuk yang buat paling bagus. Tak kira apa yang berlaku dalam hidup. Ya, that's saya membahasa sebab lama tak cakap. Okay, apa yang Michelle ini Michelle dalam kehidupan kita, mungkin kita ada cita-cita sekarang, kan? Ya, nak jadi askar, nak jadi bomba dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan hidup kita nanti hari mungkin akan berubah, ya, kerana situasi atau kerana perkara yang berlaku di dalam hidup kita, ya. Dulu masa saya kecil, saya juga nak jadi polis lah, nak jadi guru lah, nak jadi peguam lah dan sebagainya. Tapi apabila kita besar, ya, ada kalanya malaman kita berubah, ya, terutamanya sebagai orang Kristian, ya. Mungkin Tuhan akan memperkatakan sesuatu kepada kita di dalam perjalanan hidup kita. Nanti hari mungkin Tuhan akan mengguna kita untuk sesuatu pekerjaan yang berlaku, ya. Sekarang saya menjadi seorang pastor, kan? Tapi itu bukan cita-cita saya semasa saya kecil. Sebab masa saya kecil, saya tidak mengenali Tuhan Yesus. Saya bukan orang Kristian masa itu. Saya penganut agama Buddha, ya, sebab ibu saya seorang penganut agama Buddha. Kemudian masa saya 30 tahun tua atau muda? Ha? Tua kan? Muda lagi ya? Okey. Masa saya 30 tahun baru saya mengenali Yesus, ya. Jadi saya telah membazir 30 tahun dalam hidup saya. Itu yang fikiran saya. Tapi masa 30 tahun itu, walaupun saya tidak mengenali Yesus, tapi pengalaman saya dalam 30 tahun itu telah membina saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak murid Tuhan kemudian hari, yang Tuhan boleh menggunakan saya, kan? Misalnya dalam kitab, kamu kenali Paulus tak? Paulus kenal kan? Apostle Paul. Paulus dulu pun bukan pengikut Yesus, kan? Ya, dia berjumpa Yesus di mana? Damaskus. Ya, Damaskus. Perjalanan ke Damaskus, dia berjumpa dengan Yesus, kemudian dia menjadi pengikut Yesus selepas itu. Dan Tuhan telah menggunakan dia selepas itu untuk mengembangkan sekolah mat. Boleh cakap bagi tahu. 讲华语的可以。华语不？谁可以讲华语？ You can Mandarin. Satu, dua. 4 orang. Balik. Semua Mandarin. Ya, angkat Saya pun tak tahu. Okey, cakap you punya nama. Darjah berapa sekolah apa? Darjah berapa? Apa yang you paling suka? Apa hobi kamu? Ya. Nama? Awak? Apa satu? Nama? Sekolah. Umur. Sekolah. Darjah berapa? Apa hobi kamu? Ya. Okey, bagi tahu Okey. Kita start macam ini. Gumendra. Ini dulu. Macam ini. Okey. Ya. Start dulu. Okey. Cakap kuat-kuat. Dia belum di sekolah tadi. Shall we? 乒乓，乒乓，你喜欢
玩乒乓、打篮球、长怎么样？ So, I'm studying in SMK Lasan PJ. My hobby is badminton. Who's your favorite player? Lim Chong Wei. Lee Chong Wei. My hobby is to listen to songs and play futsal with them. What song you like? Any songs. Any song? If it's good, then I listen. It's good that you like. Yeah. Wow, okay. And you play musical instrument? Not that much, but a bit bit. Wow, okay. This very faster di sana. Saya umur 18 campur banyak. Ya. Saya berasal dari Ipoh dan hobi saya bukan main badminton, saya suka tengok badminton. Itu sebab saya tanya orang apa pemain yang suka. Ya. Bola sepak pun saya suka tengok. Saya main juga lah dulu masa kecil. Ya. Okey. Terima kasih. Umur berapa? 17. Macam dulu. Hobi saya baca buku. Nama saya Michelle, saya bekerja kat gereja. Nama saya Jamie. Sudah kedua. Saya bekerja di DUMC juga. Hobi saya berbasikal. Saya sentiasa berbasikal dekat sini. Jalan Gasing, cycle past BB School, Lasal School, Old Town, Cingmu. Saya berasal dari Cingmu juga. Alumni. Jadi dulu belajar kat Cibuk. Kalau sama Sekolah lah. rendah, ya. Macam buku sangat penting tau. Sebagai pelajar, sebagai kanak-kanak kan. You masih muda. Jadi membaca buku boleh memberi kamu pengetahuan, membina kamu sebagai nanti besar boleh jadi banyak perkara lah yang boleh dilakukan kan. Jadi membaca buku sangat penting kan. Bagi tahu kenapa you suka baca buku. Duduk sini sebab semua Sometimes Cakap kuat sikit, boleh dengar? Boleh dengar. rasa bosan lah. So baca buku sangat interesting lah. So saya baca sehingga saya berasa nak tidur dan saya pergi tidur lah. Itu saja. Okey, interview dia, saya interview dia. Okey. Apa kebaikan membaca buku bagi kau? Dapat lebih pengetahuan, lebih imaginative, lebih fantasy, science fiction, semua lebih Apa cita-cita kamu? Ya, selepas habis sekolah, apa you nak jadi? Apa aspirasi? Faham kan? Apa cita-cita kamu? Okey, satu-satu cakap bagi tahu. Apa cita-cita kamu? Askar laut. Askar laut. Wah. Askar laut. Okey. Cita-cita. Polis Okey, macam ni You bangun, you cakap kuat-kuat. Saya nak jadi apa? Speak louder. Okey Okey, start lagi sekali. You bangun. Okey. You cakap kuat-kuat, saya nak jadi apa? Askar laut. Okey, bagus. Polis, okey. Angkat orang lah. Soldier. Askar, dari August ke Askar. Oh, banyak angkat. Saya nak jadi bomber. Bomber. Saya nak jadi cikgu. Cikgu.
good. Okay. Bagus. Saya nak jadi saya nak jadi electrician. Electrician lah. Saya nak jadi askar darat. Askar darat. Saya nak jadi pilot. Pilot. Kapal bawah. Saya nak jadi IT engineer. IT engineer. Wow, very good. Saya nak jadi otomotif. Otomotif. Buat habis, natural drive. Polis. Wow, okay. Guru yang lebih ni. Saya nak jadi chef. Chef. Ini saya suka. Ini saya suka. Jadi askar. Askar. Wow. Saya jadi electrician. Electrician. Okay. Ya. Ya, yang SPM. Ha? Yang 17, umur 17 tahun ni SPM. Ya. SPM ah. Alright. Finish dah habis. Belum. Trial baru habis. Trial nak habis. Now. Yeah, last week. Oh, okay. Yeah, final last week. So you finish your trial, then after that SPM kan? Ya. Yeah. So those who want to go become technician, all that you need to do well lah, right? Ya. You need to excel your studies and all that. Yeah. So I think it's important. Ya, itu yang besar, yang penting lah untuk menjadi nanti sudah besar. Kalau you nak jadi askar, you mesti jadi askar yang bagus sekali. Ya, dan jadi polis dan jadi bomba mesti jadi yang terbaik. Ya, supaya kamu boleh membantu orang, boleh menangkap pencuri, menembak orang. Untuk mempertahankan negara kita, bukan menembak orang. Ya. Itu penting kan. Ya. Ya. Ini kawan saya, dia juga umur 17 tahun. Dia baru habis dia punya exam lah, IGCSE. Itu macam SPM, equivalent macam SPM. Dia belajar kat rumah. Ya, dia belajar kat rumah lah. Dia tak suka bergaul dengan orang lain. Bukan. Dia punya mak ajar dia lah. Ya, dia mendapat keputusan yang bagus baru-baru ini. Boleh bagi tahu semua macam mana dia belajar hingga menjadi boleh mendapat keputusan yang bagus. Sebab dia suka baca buku kan. Tadi cakap dia suka baca buku. Itu satulah. Apa lagi? Setiap hari saya belajar semua material. Saya tidak suka belajar matematik. Oh, Tapi saya setiap hari saya practice semua question. Saya buat until I can get it right lah. So kamu semua practice every day, belajar semua dan boleh dapat keputusan yang right. sini siapa suka matematik? Ada? You suka matematik? Wah, bagus. Okey. Siapa sini tak suka matematik? Sangat benci tu matematik. Wah. Ini you punya kawan. Jadi you punya kawan, okey? Okey, dia memang benci matematik. Dia kata ini mata pelajaran yang paling lemah. Betul? Paling lemah. Dia ingat dia akan fail tau. Dia ingat dia takkan dapat keputusan yang baik untuk matematik. Jadi apa dia kata tadi? Belajar berapa kali? Tiap-tiap hari tau. Tiap-tiap hari dia buat praktis, right? Dia latih buat latihan lah matematik. Dia berlatih tiap-tiap hari. Dia tak suka pun dia berlatih. Ya, dia tak suka pun dia berlatih. Jadi apa keputusan dia untuk matematik baru-baru ni? Dia dapat A. Ya, dia tak suka, tapi dia teruslah bertekunlah dan membuat latihan. Tiap-tiap hari dia tak suka pun dia buat, tak suka pun dia buat, sampai sekarang dia dapat A. Ya, itu satu pengajaran lah untuk kita semua. Apabila kita lihat, apabila kita kuat belajar, apabila kita bertekun dan terus berusaha, ya, kita akan mendapat keputusan yang diingini. Ya.
Nah, sini kamu semua dah dapat keputusan baik kan? Yeah. Ya, untuk exam, Yeah. untuk peperiksaan. Sebab Ya. kalau tak dapat keputusan baik, kita boleh maju dalam kehidupan ya. Walaupun nak jadi askar pun mesti juga ya. Jadi apalagi polis, bomba pun semua pasal itu. Itu askar laut terutamanya. Askar laut, you kena tahu lah kompaskan ke mana kan. Mana kutub utara dan sebagainya, macam mana arus air. Itu bukan jadi askar. Supaya boleh melakukan perkara itu juga harus tahu lah macam mana kan. Okay. Ini di Christina. Dia kalah. So, Saya pergi belakang dia. Okay, saya pergi belakang dia. pergi belakang. So, dan saya main dengan kau. So, kau shoot. Oh, okay. So, Dia kalah. kau kalah. So, kau mesti pergi Belakang saya. belakang. Okay. So, we main until Hanya tiga semua orang di belakang satu orang. Okay? Faham? Okay, we do one test round. So everyone, Semua berdiri. so semua berdiri. Kau semua main rock paper scissors bersama-sama. Okay. Okay, mulakan. Okay. You, bola. Ini dua. You tak ada kan? Okay, saya dengan you. Okay. So kau pergi belakang. Satu kali ya. Yes. Satu kali lah, okay. Okay, 1, 2, That's 3. right, that's right. Oh, you kalah. That's right. Belakang saya. You pegang belakang. Okay, siapa menang? You, okay. Okay. Ini kau kan ni? Okay. Ini testing kan dia betul-betul? Betul. Oh, betul-betul ah. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
1, 2, 3. Oh. Yang belakang ni beli. Okay. Tidak 1, 2, 3. Pesankan lah untuk kita semua ada jalan kamu yang ada tinggal di sini lah. Itu yang memberi kita satu kefahaman baru ya. Okey, kami nak berdoa untuk kamu ya. Kami nak berdoa untuk kamu semua supaya Tuhan akan melindungi kamu. Kita berdoa dalam bahasa Inggeris ya. Yes, Heavenly Father, I pray, commit, oh God, this home to you. I pray, God, that Lord, even Father, as this place has been given to be inhabited, Lord Father, by people whom you love, oh God, that you brought under this shelter. We thank you, Father, for that. We thank you, God, that Lord, you have been able, God, to just watch over all this, oh God. Children of yours that have been brought into the kingdom of light, that can encounter you, can experience you in this place, in the safe place, so that God that can be built up to be the people that you want them to be. I pray also, God, that Lord, may you bless them, every single one of these, Father. They are precious to you. Even though, God, the world may not know them, the world may not recognize them, but you know them. You know every single one of them by their name. Because you are the one, oh God, who has brought them, knitted them in their mother's womb, brought them to this world. And God, you are the God who is watching over them even right now. And we know that, God, you will continue to be with them in the days to come. And Lord, I pray, God, that Lord, may you bless every one of these children, including, oh God, those that are in school right now, the 22 of them have been brought into this shelter, this place, that God, they will truly go deep in their knowledge of you and go deep, oh God, in their relationship with you. I pray that, God, may you continue, oh God, to draw them close to you, Lord. That, God, in the days to come, they will know and recognize that, God, you love them deeply and dearly, and that, God, there's a plan, there's a purpose of yours for them in their lives. So bless them, Lord, I pray. That, God, may they continue, oh God, to be here
in the kingdom of yours, the kingdom of light, so that they can become children of light and they can become the salt and light in the school and also in the days to come, wherever God them are going to use them in the place that God send them to go. I pray, Father, for Pastor Isaac Reno and our sister who is caretaker here. May you continue to use them, watch over them, use them, oh Lord, to help these children, oh God, to be God-fearing people in the days to come. I pray for the provision. I pray that God, may you continue to meet the needs of this home, every point of their needs. God, that Lord, you continue to just provide for them. You open up the floodgates of heaven, pour unto them all good gifts of yours, all blessings of yours, and all favor of yours, oh God. I ask, oh God, that Lord, may you continue, Lord, to watch over every single one of this, watch over this home, Father. That God, they will continue under the watchful eyes of you and your guardian angels. So Lord, I pray that God, Father, even for this time, that we can come here, that God, to know and understand, oh God, what this home is about, but understand that it all is about you, Lord Jesus. Yes. So help us to see you, help us to see through the eyes of yours, and continue, oh God, to help us, oh Lord, in furthering your kingdom, oh God, and how, Lord, you want to enable us to. So thank you once again, Father, for everything, and I pray that God, Lord, may you continue, Lord, Father, to just saturate this place with your awesome and tangible presence. That remove everything that's not from you. May you continue, Lord, to allow every single person who come in this place, potential donors or potential supporters or whoever they may be, oh God, they will encounter you in this very place in a very special way. Especially, Father, for non-Christians who come here, people who pass by, when they come into this place, they will not just coming here to be charitable, but they come here, oh God, to recognize that, God, this is a place of provision, this is a place of goodness, this is a place of blessings, and this is a place, oh God, that, Lord, where you are present. So thank you once again for everything. Commit everything into your hands. I pray and ask all this, oh God, in Jesus' wonderful name. Amen. Amen.